탄자니아 킬리만자로 청신 개강 예배를 드리겠습니다. Tutatoa somo la ibada ya ufunguzi wa Tanzania Kilimanjaro Youth Evangelism Institute. 하나님의 말씀은 Neno la Mungu 디모데후서 Timotheo wa pili 3장 14절에서 16절까지입니다. tutasoma Timotheo wa pili 3:14 mpaka 16. 제목은 Ujumbe 복음으로 치밀이 되게 하라. fanya 777 iwe kwa Injili. 계속 말씀을 듣고 있기 때문에 Sababu ninyi mnaendelea kusema la Mungu bila kukoma, 소통이 될 거라고 생각하고요. naamini mawasiliano yatakwenda. 절대로 흔들리지 않는 망대. 우리가 하나님의 말씀이면 되는 흐름. Ngome neno la Mungu kwetu 우리의 인생의 작품이 될 이정표. ambao zinaelekeza kwa masterpiece kwenye maisha yetu. 붙들고 Mkamate hivyo. 하나님 길을 준비하는 청신 렘넌트들이 되기를 바랍니다. Muona youth ambao mnakwenda kudhihirisha kitu hichi kwenye muhula huu. 자, 그래서 서론에서 Mtangulizi 디모데후서 2장 1절에서 7절까지 보면은 kusoma Timotheo wa pili 2:1 mpaka 7. 하나님께서 우리를 군사로 경비하는 자로 Mtuta kama askari, kama washindani 또 농부로 불렀는데 na kama wakulima 훈련을 해야 할 것을 말씀했습니다. ametuelezea mambo ya sisi kupata mafunzo kwayo. 그래서 청소년 전도 신학원에서 훈련 속에 있는 것은 하나님께서 이제 이 말씀을 이루실 것이니까 Kwa sababu kwenye mafunzo ni Mungu tunaza neno lake. 하나님이 개강 말씀 붙들고 응답받는 청신 렘넌트들이 되기를 바랍니다. Kwa hiyo ambao mtakamata mafunzo haya na kuweza 그 훈련이라는 것은 mafunzo ni kitu gani? 우리가 갑자기 하는 게 아니고 본래 훈련을 복음 훈련을 하나님이 시켰어요. Hatufanyi kwa ghafla. Tangu awali Mungu ametupa sisi mafunzo ya injili haya. 구약에서 보면은 Ukisoma Agano la Kale, 우리가 이 복음 훈련은 그냥 한 번 우리가 한번 하자 하면 된다 이렇게 해서 되는 게 아니고 sio tu hivyo kwamba 정말 tufanye 이 mara. 복음으로 가긴 우리 체질이 되게 해야 하기 때문에 구약에서는 계속 훈련을 했는데 Agano la Kale ulifanya mafunzo ya kukoma kwa ajili ya uchapaji mizizi na tabia. 광야에서 Wana wa Israeli kule jangwani 40년 동안을 훈련했대. walipata mafunzo kwa miaka 40. 가나안에 들어가서도 Hata walipoingia Kanaani, 이스라엘 백성들에게 하오. 사무엘상 hawa wa Israeli 7장에서 15절을 보면은 Samueli wa kwanza 7:15 미스바 운동. walifanya harakati za Mispa. 그래서 전 나라 백성들이 모여서 뭐 했냐면은 여기서 번제를 드렸다. Kwa watu wote walikusanyika wa nchi nzima walifanya nini? Walitoa dhabihu ya kuteketezwa. 이 번제 그리스도 성경의 모든 핵심인데 Kwa kwenye Biblia injili ni kiini cha Biblia yote. 이 번제를 드림으로 계속 전쟁을 일컬었던 해왔던 그 블레셋이 다시는 쳐들어오지 않는 그런 응답을 받은 말씀이죠. Kwa walipata majibu ya vita kutokea ambayo ilikuwa inaendelea kufanywa na Wafilisti mara baada ya kutoa dhabihu ya kuteketezwa. 열왕기하 Wafalme wa pili 6장 8절에서 6:8 20절까지도 mpaka 보면은 20 pale ukisoma 도단성 운동이죠. harakati za Dothani hizi. 도단성 운동은 싸우지 않고 이겼어요. Walishinda bila kupambana kwenye harakati za Dothani.
그래서 우리가 복음 훈련돼서 우리 청신 렘넌트들은 Pada mafunzo ya Injili sisi remnanti, 싸우지 않고 이기는 렘넌트 전도자리 되기를 바랍니다. tamani muwe wainjilisti na remnanti ambao mtashinda bila kupambana. 자, 신약에서도 Hata Agano Jipya ukisoma, 예수님께서 공생에 kwenye huduma yake hapa duniani Yesu 3년 동안에 kwa miaka mitatu 시킨 것이 있는데 alitoa mafunzo. 뭐 다 볼 수는 없습니다. 우리가 마태복음을 보면은 Hatuwezi kusoma maeneo yote. 예수님은 Angalia Mathayo, 왕으로 오신 그리스도. Yesu alikuja kama mfalme. 또 그리스도. 마가복음을 보면은 Ukisoma kitabu cha Marko, 예수님은 종으로 오신 그리스도. Yesu alikuja kama mtumishi. 그리고 누가복음을 보면은 Soma kitabu cha Luka, 예수님은 사람으로 오셨다. 인자복음이라는. Yesu alikuja kama mwanadamu. 요한복음은 Kitabu cha Yohana, 사도 요한은 처음부터 예수님은 하나님이시다. tangu mwanzo anasema kwamba huyu Yesu ndiye Mungu. 그냥 하나님이 아니라 창조주 하나님이시다. Na sio tu Mungu kawaida, yeye ni muumbaji. 자, 이렇게 하나님께서 계속 3년이라는 공생애를 통해서 Kupitia huduma ya miaka mitatu yeye alitoa mafunzo bila kukoma. 우리가 잘 아는 부활 이후에도 Hata mara baada ya kufuka ambako sisi tunakufahamu vizuri, 예수님은 사도들을 불러서 aliwaita mitume wake Yesu. 1장 1절에서 8절까지를 보면은 Matendo 1:1 mpaka 8, 잘 아는 것이 kama tunavyofahamu vizuri. 40일 동안은 하나님 나라에 대해서 계속 미션을 주고 훈련했습니다. Kwa siku 40 hapa mission na kwa mafunzo juu ya ufalme wa Mungu na mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. 이 사실을 확인한 초대교회가 1장 14절을 보면 열흘 동안 집중적으로 기도했어요. Ukiona Matendo 1:14 utaona walikuwa na makini kwenye mafunzo kwa siku 10. 사도행전 19장 8절에서 20절까지도 보면은 Ngaba tungu 9:8 mpaka 20, 중앙로에서 Paulo 2년 동안을 집중해서 훈련했어요. kule Tirano kwa makini alitoa mafunzo kwa miaka 2. 사도행전 17장 1절에서 9절까지도 보면은 Matendo 1:1 mpaka 9 ukisoma, 팀이 Paulo na timu yake 3년 동안은 훈련해서 데살로니가 지역에 복음 전해서 로마 복음까지 갈 수 있는 축복을 우리가 확인했습니다. waliweza kufanya uchaji wa Thessalonike au kufanya uchaji mpaka kule Rumi. 자, 그래서 제가 여러분과 말씀드리는 것은 이 복음은 저희들이 청신에서 지금 메시지 받고 훈련하듯이 너무 중요한 선택을 한 것을 하나님께 감사하며 언약 붙들고 응답받는 우리 청신 렘넌트들이 되기를 바랍니다. Kamati ya agano na kama agano tuweze kupata majibu kupitia mafunzo haya ambayo tunapata hapa. 그래서 무엇을 훈련했느냐? Basi yale mafunzo yalitolewa kwa kitu gani? 우리는 다른 훈련하는 게 아니죠. Sisi tufanye mafunzo ya namna nyingine. 그냥 복음이 아니고 Sio tu injili kawaida. 복음입니다. Injili pekee. 자, 그래서 왜 오직 복음이냐면은 Kwa nini iwe injili pekee? 우리 인간이 고통하는 이유는 Sababu ya wanadamu kutwa na maumivu 돈이 없고 환경이 나쁘고 병들어서가 아니라 sio kwa sababu ya pesa na kutwa na magonjwa. 하나님이 함께하는 것을 놓쳤기 때문에 고통하는 것입니다. Wamepoteza pamoja na Mungu, ndio maana mwanadamu anakutwa na maumivu. 그게 우리가 잘 아는 것이 Kama tunavyofahamu 우리 vizuri, 인간은 본래 창세기 1장 27절, 28절 하나님의 형상대로 창조된 것이
우리 인간이고요. Maadamu aliposoma mfano wa Mungu Mwanzo 27:28 inatueleza. 2장 7절을 보면은 Mwanzo 2:7 생명이 되었다. tukawa nafsi hai. 우리 인간은 하나님이 이렇게 함께하는 우리 인간이 그럴 때 우리는 모든 축복을 다 받았는데 So Adamu tukimwona Mungu tunapata baraka 우리 zote. 인간에게 문제가 옵니다. Lakini matatizo yakatujia sisi wanadamu. 잘 아는 같이 Kama mnavyofahamu vizuri. 신학을 아는 나무의 실과를 먹지 마라. 먹으면 죽는다. Waliambiwa wasile matunda vile ambavyo wakila watakufa. 그것을 창세기 3장 1절에서 6절 하나님을 떠났다. Maadamu aliachana Mungu Mwanzo 3:1-6. 떠나서 문제는 뭐니? 떠난 게 문제가 아니라 에베소서 2장 1절을 보면 영이 죽었다. Kuachana Mungu sio shida. Efeso 2:1 anasema roho yake ilikuwa imekufa. 안 믿는 게 아니고 하나님이 안 믿어지는 거예요. Sio kwamba hataki kuamini Mungu, Mungu haaminiki kwake. 고통의 이유입니다. Hiyo ndio sababu ya kukutana na maumivu. 사람들은 돈이 없고 공부 못하고 Watu wana pesa hawajasoma. 나라가 가난하고 환경이 나빠서 고통한다 이렇게 생각하는데 그렇진 않아요. Wanafikiri kukutana na maumivu kwa sababu ya kutosoma na mazingira fulani. 말씀을 꼭 붙들고 정말 최고의 응답 누리는 청신 렘넌트의 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Ukiwa na Bwana mkamata la Mungu na kufurahia masomo yake kama mafunzo hivi. 이제는 로마서 3장 23절을 보면은 Warumi 3:23 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하거니. kwa sababu wote wamefanya dhambi kupungukiwa utukufu wa Mungu. 요한복음 8장 44절에서 보면은 너희는 너희 아비 마귀에서 났습니다. Injili ya Yohana anasema ninyi na baba yenu Ibilisi. 이 하나님 떠난 문제로 인해서 우리가 나도 모르게 원죄를 가지고 살아야 하고 이것 때문에 저주가 오고 이게 사탄이 저지른 일이기 때문에 Sio wanadamu kuachana na Mungu, 아무도 이를 피할 길이 없는 것입니다. matatizo ya dhambi na shetani anakuja na hakuna njia ya kuepuka. Neno la Mungu limesema hivyo. 그래서 하나님께서 이 문제를 우리 인간이 절대 해결할 수 없으니까 사람들은 자꾸 이 문제를 해결하기 위해서 Kwa sababu siwezi kutatua, watu wanafanya namna hizi kwa ajili ya kutatua matatizo yao na abudu sanamu. Wanakuwa na dini fulani. 온 세계 나라마다 이 종교를 가지고 있는데 Kila ulimwengu, kila nchi na dini zake. 나쁘다, 틀렸다 그 말이 아니고 Sio kama dini hizo ni mbaya. 이 세 가지 문제를 절대로 해결하지 못하기 때문에 모든 종교를 가져도 오히려 정신 문제가 오고 육신 문제가 오고 그래서 결국 내세 문제 지옥 가고 후손까지 멸망하는. Kwa sababu dini hizo kutatua matatizo matatu, mwisho siku watu wanakwenda kuangamia kimwili mpaka kizazi kinachofuata. 알도 못하는 이 문제 때문에 이렇게 살다가 후손까지 망해야 하는 이 일을 하나님께서 성경에 말씀하시고 Muda kwenye Biblia sababu ya watu kwenda kuangamia wakiwa na haya matatizo. 예수 그리스도께서 해결하신다고 말씀하셨고 그분이 오셔서 해결하셨고 그래서 지금도 믿으면 오직 복음되어서 우리는 하나님이 함께하는 모든 축복을 받게 된 것을 말씀하고 있는 것을 우리가 날마다 누리는 전도자들이 되기를 바랍니다. Mungu alimwahidi Kristo na Kristo akaja kwa matatizo haya, Mungu atafanya mambo yote. Kwa haya matatizo 해결할 수 우리 인간이 해결할 수 없기 때문에 sisi wanadamu hatuwezi kutatua matatizo. 하나님께서 예수를 이 땅에 보내셔서 Mungu alimtoa Yesu kwenye ulimwengu 하나님 길을 열어주시고 akafungua nyota na Mungu 우리를 이 죄에서 해방시켜 주시고 akatoka huru mbali na dhambi, 이 사탄의 권세에서 승리하는 akatupa nguvu ya kushinda kwenye mikono ya shetani, 우리에게 주신 것입니다. akatupa sisi nguvu ya kushinda kwenye mikono 그래서 ya shetani. 우리는 그냥 복음이 아니라 Kwa tuelezee tu injili kawaida. 우리 인간의 모든 문제는 복음이 아니면 절대 해결할 수 없고 Matatizo madam bila injili kama hawezi kusuluhishika. 그래서 우리에게 메시아의 언약을 주시고 그분이 그리스도로 오셔서 Mungu atupa sisi Masihi akaja kama Kristo, akafa pale msalabani akafufuka. 누리게 된 것을 감사하게 되기를 바랍니다. Kwamba mshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo. 계속 훈련하면은 계속 말씀을 들으면은 Neno la Mungu, 저와 여러분이 어느 날 오직 복음입니다. kuna siku tutaelewa injili pekee maana yake nini. 복음이 아니고는 하나님 만날 수도 없고 Bila injili kukutana na Mungu, 복음이 아니고는 우리가 이 저주를 해결할 수 없기 때문에
때문에 다 죽어 지옥 가고 저주받는데 mbali na Injili tuweze kukutana na Mungu, tuweze kukutana jehanamu na maafa. 예수 그리스도 이 복음을 저와 여러분이 아멘 하게 되면 모든 흑암은 끊어지는 것이죠. Ukisema amina kwa Yesu Kristo, mamlaka yote ya giza yanaanguka. 그래서 우리는 사단에게 속지 않고 날마다 승리하는 삶을 Tusidanganywe na shetani, tuishi maisha ya ushindi kila siku, tupate uhakika 최고의 huo. 흑암 누리는 전도들이 되기를 바랍니다. Natamani moyo wa injilisti ni majibu makubwa zaidi. 우리가 오직 복음된 사람은 이걸 아는데 Yule ambaye ana injili pekee anafahamu kitu hichi, 잘 안 된단 말이에요. lakini haiwezekaniki. 그래서 우리는 그냥 기도가 아니라 오직 기도. Ndio maana sisi sio tu maombi pekee. 이번 청신 렘넌트들이 이 축복을 응답으로 누릴 수 있는 중요한 시간이 되기를 바랍니다. Ninyi wanafunzi wa youth, mfurahie haya majibu ya muhimu. 우리가 기도 오직 기도했는데 오직 기도는 뭐냐? Maombi pekee ni nini? 잘 알잖아요. 이제 Mnafahamu vizuri. 삼집중. Umakini mtatu. 우리는 아침에 일어나서 제일 먼저 우리가 Unapoamka asubuhi, kitu cha kwanza kabisa 만큼 보좌의 축복 누리는 전도들이 되기를 바랍니다. lazima tushinde anga. 저와 여러분이 Sababu ya kuwa na maombi, 일어나자마자 우주를 정복하는 보좌의 축복을 누리는 기도 속에 있게 되기를 바랍니다. mnapoamka tu muweze kujieleza kwamba mtashinda. Kwa hiyo 낮에는 세상을 정복하고요. muda mchana mshinde huu ulimwengu, 밤에는 usiku 미래를 정복하는 mshinde mbele. 삼집중을 하고 있는 것이 Kufanya umakini mtatu, 기도인데 그걸 우리가 24시간 maombi pekee haya tunasema ni masaa 24. Tukamate kitu hicho, sisi remnant. 오직 기도의 축복을 누리게 되기를. Naombea remnant wote mfurahie baraka za maombi pekee. 그러면 Kwa hiyo basi 하나님께서 우리에게 렘넌트이기 때문에 렘넌트는 sababu sisi ni remnant, 이 속에 있으면 300%의 응답을 가지고 세상에 나가야 하는데 tunapokuwa ndani 300%의 ya kitu hichi 복이 뭐냐? lazima tuende ulimwengu kwa 300, lakini 300 ni nini? Ni utaalamu, kitu cha kwanza. 현장성입니다. Ufahamu wa shamba la Bwana, 미래성입니다. ufahamu wa mbele, future. 우리 렘넌트는 탄자니아에 있어도 충분히 어디 있어도 Sasa kama tuko Tanzania remnant au popote pale, 전문성을 준비하고 tuandae utaalamu wa 현장의 300, 현장성으로 tuwe na shamba la Bwana 미래에 쓰임 받도록 ili tuweze kutumika kwenye mbele inayokuja. 렘넌트 되기를 바랍니다. Mwere mtababu mtakuwa na maandalizi haya. 그러나 우리가 이 기도 속에 있는 저와 여러분은 Mimi nyimbo tupo katikati ya maombi haya, 응답의 비밀이 있기 때문에 sababu ni majibu ya matatu haya ya siri hizi. 복음 가진 저와 여러분은 Mimi nyinyi ambao tuna injili hii, 문제가 문제되질 않아요. matatizo sio matatizo kwetu, 반드시 답이 있는 것을 알기 때문에 sababu tunafahamu kwamba lazima kuna majibu. 갈등이 있으면은 Kama kuna migogoro, 우리가 갱신을 하면 된다 그랬잖아요. basi sisi turekebishike, tufanye renewation tu. 위기가 왔다. Hatari ikija 복음 가진 자에게 피해라는 kwa mwenye injili, ile ni nafasi kwake. 이런 축복을 우리에게 복음 안에서 다 주신 것을 확신하고 Tupate kwamba hizo baraka tumepewa ndani ya injili, 기도로 alafu kwa maombi pekee 참 응답 누려서 furahia majibu matatu, 하나님이 주시는 최고의 축복 누리는 furahia baraka kubwa za Mungu. 자들이 되기를 바랍니다. Naomba mwe wainjilisti wa namna hiyo. 요즘 전도자 유 목사님께서 Mchungaji Riu wangesema mbele mwinjilisti mkuu anasemaje? 전도자는 Huyu mwinjilisti 위기에 만난 사람을 찾아라. anasema tutafute mtu ambaye amekutwa na hatari. 세상 사람들이 살아가다 보면은 Katikati ya kuishi hapa duniani, watu wa ulimwengu 이 하나님을 떠난 것 때문에 고통이 오잖아요. kwa sababu kuachana na Mungu anakutwa na maumivu. 이럴 때 우리가 뭐 하나 하니까 이것을 시간 판단을. Sisi tufanyaje tuweze kujaji ule muda vizuri? 그래서 kuangalia 복음전에서 ile ratiba. 237나라 천종족 사진은 전도자로 세워져 가게 되기를 Sema tuimarishe kwa 주님의 uinjilisti 이름으로 축복합니다. kwa Bwana kwenda kuinjilisha kwa makabila 5,000 na matumizi 37. Basi kama ni hivyo, 오직 복음, 오직 기도하고 있으면 nikiwa nafanya injili pekee na maombi pekee 증인이 돼요. na kuwa shahidi pekee,
오직 증인이라는 것은 kuwa shahidi pekee 제가 우리가 말씀드렸더니 kama neno la Mungu. 모든 사람이 고통하고 힘들고 그런 것은 이 복음을 몰라서 그래요. Watoto wana mazingira magumu kwa sababu hawajui Injili, 그냥 증인이 아니라 na sio tu mashahidi wa kawaida, 오직 복음의 증인되는 mashahidi wa Injili pekee, remnant wa namna hiyo. 그래서 우리가 이 복음 가진 사람은 Sisi ambao tuna hii Injili, 이제 하나님께서 기도하게 되면은 tukiweza kumwomba Mungu, 반드시 우리에게 증거를 주세요. lazima Mungu atatupa shuhuda. 그래서 하나님께서 이 증거가 어느 정도냐? Katika kiwango gani Mungu atatupa shuhuda hizo? 우리를 부를 때에 저와 여러분은 Mimi na ninyi Mungu alipotuita 세계 복음화하라고 불렀기 때문에 kwa sababu tufanye uinjilishaji wa dunia, 증인되는 2, 3, 7 나라 5천 종족 살리는 watakokuwa makabila 5,000 na 전도자로 7,700 준비되기를 바랍니다. mwe wainjilisi wa namna hiyo na wabariki. 그러면 하나님께서 저와 여러분이 Kwa hiyo basi 우리는 30여 년 전에 이 복음을 계속적으로 확인하고 tunahakiki Injili kwa miaka 30 sasa na zaidi. Sisi 전도자 이 목사님 만나서 지속적인 훈련 가운데 kutana na Pastor Rigo msema mchungaji, tunapata mafunzo bila kukoma. Sisi tumetembeaje kwenye mafunzo haya? 하나님께서 저와 여러분에게 이 복음을 가지고 흐르는 Kwa Injili hii ya Mungu 5가지 흐름을 우리가 확인하면서 wakati tunahakiki mikondo mitano, 온 것입니다. tumefika mpaka leo kwa mafunzo haya. 5가지 흐름 Mikondo mitano hii: 말씀으로, mkondo wa neno la Mungu, 기도, mkondo wa maombi, 전도, mkondo wa uinjilisti, 현장의 흐름, mkondo wa shamba la Bwana 나라의 흐름이 우리에게 na mkondo wa 성경은 taifa fulani. 계속적으로 말씀해 왔는데 Tumekuwa tukileta bila kukoma vitu hivi. 하나님께서 한 시대 전도자 이 목사님 만나서 성경에서 이 복음으로 각인 뿌리치었던 체질을 치렀던 광야 40년 미스바 도단성당했던 공생애에 예수님 통해서 3년 동안 훈련한 마지막 부활 이후에도 붙들고 기도한 40일 동안 Haya mafunzo ya jangwani ya Yesu hata ya siku 40, 모든 흐름 속에 오늘까지 우리를 인도해 주셔서 tumepata mafunzo yote ndani ya mkondo mpaka leo hapa. 이 흐름에 Mimi na wewe kwenye huu mkondo 하나님이 축복하신 것을 확신하게 watu wakiwa kwamba mimi na wewe Mungu anabariki kama mashahidi wa hii mikondo. 그래서 우리는 Kwa hiyo sisi 복음 가진 저와 여러분은 wenye ambao tuna Injili hii 계속 어디서는 말씀 흐름 속에 있으면 돼요. wote tuwe ndani ya mkondo wa neno la Mungu tu. 그래서 곧 WRC 이런 큰 행사들이 있는데 Tuna tukio kubwa la WRC. 어렵죠. 탄자니아 같은 이런 데서 올라오면은 Ili muweze kuja wa Tanzania ni mbali sana, muombe Mungu. 오직 복음 들고 기도하면은 Wakamata Injili pekee na kuomba. 우리 나라 많은 전도자들이 Wainjilisti wengi kwenye nchi yetu, 이 오지에 있는 5천 종족 속에 렘넌트를 초청해서 remnant kutoka makabila 5,000 vijijini wanaweza kualiki, 준비하기 때문에 sababu wanaandaa kitu hicho kwa kufanya kwa wanafunzi. 응답을 여러분이 받으시오. Ninyi lazima mpate majibu hayo. 그래서 나는 탄자니아에 있으니까 힘들고 어렵고 나는 Mimi niko Tanzania na mazingira magumu, hapana. Kamata agano, kaa ndani ya mkondo, omba Mungu. 하나님이 여러분에게 반드시 문 열어서 Lazima Mungu atafungulia milango hiyo. 시대적 전도 운동 속에 축복하실 것을 확신하게 되기를 바랍니다. Nitakie kwamba mpo ndani na katikati ya mkondo wa uinjilisti 그래서 huu. 저 여러분이 결론적으로 Kwa hitimisho, 믿음의 확신을 가지고 muwe na uhakika wa imani, 준비하는 alafu fanye maandalizi. 되기를 바랍니다. Wale ambao wanafanya maandalizi mkiwa na uhakika wa imani. 무슨 확신을 가져야 되냐면 Tuwe na uhakika gani? 하나님께서는 우리에게 주신 게 복음이고 Mungu ametupa sisi Injili. 이 복음이 성경의 모든 말씀이기 때문에 Sababu gani? Injili ndio kiini cha Biblia. 제일 먼저 Kitu cha kwanza zaidi, 이 복음으로 777 되게 하라는 건데 tupate 777 kupitia Injili hii. 영세전 Kabla ya 그리스도 huyu Kristo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, 그리고 성육신 하신 그리스도 Kristo aliyovaa mwili
부활하시는 그리스도, Kristo aliyefufuka, 재림주로 오실 그리스도, Kristo atakaye mara ya pili, na Kristo ambaye atarudi kama Bwana wa hukumu. 다시 말해서 Kwa maneno mengine, 오직 복음 붙들고 흐름 속에 날마다 응답받고 nikamata Kristo pekee kila siku nipate majibu. 보좌의 축복. 그래서 하나님께서 오직 복음으로 저와 여러분이 망대를 세우고, Mungu anisimame na wewe kwa injili kama ngome, 오직 기도로 kwa maombi pekee 여정을 가는. twende kwenye safari. 그래서 오직 증인의 인생 작품이 될 Tubakize masterpiece ya maisha kama mashahidi pekee. 되기를 바랍니다. Tufurahie baraka za kubakiza mbao za mwelekeo. 기도하고. Mkamate Mungu bila kuacha. 자, 그러면 Basi kama ni hivyo, 하나님께서 저와 여러분에게 어떤 응답을 주시느냐? Mungu atatupa majibu gani mimi na wewe? Basi 그래서 로마서 16장에 Warumi 16 25절, 27절 영세전에 감췄던 그리스도, 25 mpaka 27, Kristo alipofika toka milele, sasa hivi ametokea 영원하신 축복 속에 ndani ya baraka za milele. 정말 일곱 망대 여정 이정표의 축복을 누리는 전도자 렘넌트 되어지기를 바랍니다. Mwema tunajeleza mtafurahia baraka za 777. 그러면 하나님께서 Ngobe safari na mbao ya mwelekeo. 저와 여러분에게 이 증거가 우리가 잘 아는 같이 Kama tunavyofahamu sisi ushuhuda 11장의 증인들, wale watu wa Ibrania 11 증인들, mashahidi wa kanisa la kwanza, 일곱 렘넌트가 가졌던 증거를 shuhuda za wale remnant 7 저와 pia. 여러분이 믿음 가지고 Kwa imani mimi na wewe 확신 가지고 tuwe na uhakika, 주님께서 tuwe mashahidi pia 237 나라 5천 종족 살리는 kwenye 전도대로 세워져 가게 되기를 바랍니다. tuimarishe kwenda kuokoa makabila 5000 na mataifa 237. 말씀 같이 붙들고 확신하고, Kama tuna Mungu na kuwa na uhakika, tuwe mashahidi. 또 여러분 훈련 속에서 우리 같이 흐름 속에서 만나서 Ndani ya mafunzo, ndani ya mkono tukutane siku moja. 영광이는 우리 전도들이 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Kwa Bwana tuwe wainjilisti namna hiyo. 하나님 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 하나님께서 탄자니아의 피리면자로 우리 청소년 전도신학원 대강 예배로 하나님 말씀을 증거했습니다. Mungu nimeshiriki neno lako juu ya ufunguzi wa mafunzo ya youth kwa Tanzania. 일곱 망대 여정 이정표 되게 하라 말씀하셨사옵니다. Utupa neno lako tukaweze kufanywa ngome 777 ambazo tunasema kwa injili hii. Tumeona agano la kale, agano jipya. Timu za uinjilisti majibu waliyopata. 그래서 이 흐름 속에서 오직 복음, ndani ya 오직 기도, mkono 오직 injili 증인 pekee, maombi pekee, na tuwe mashahidi. 5천 종족 살리는 Tukaokoe makabila 5,000 remnant wote tukawe hivyo. 주님께서 Tuwe 축복하여 mashahidi. 주옵소서. Tubariki Mungu. 예수의 이름으로 기도드립니다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.